सांग माने आजिका डेट रे पूरा सोशल मीडिया रे गोटे ही वीडियो पूरा ट्रेंडिंग चलची सेटा हला उल्टा दुनिया रा वीडियो। फास्ट आपण माने वीडियो को देखंतु देन आपण माने वीडियो केमती बनेबे पूरा प्रोसीजर आपण माने को कहिबे। बस भाई पेट भर गया। हाँ, अब चलो इंसानों को चराने ले आता हूँ। सुबह से बेचारे मैं किए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप इंसानों को चरा लाइए, तब तक मैं इन छोटू लोगों को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। चलो भाई लाइन बना लो, ढक्का मुक्की मत करना, सबको आज भरपेट घास मिलेगी। जोटे मनुष्य माने छेली को नहीं थांती बुला पे एवं घास दे थांती खाए पे किंतु एटा बिल्कुल उल्टा होची। छेली नोची मनुष्य मान को चरा पे एवं देन ता घास दोची माने बिल्कुल कहया गले पूरा उल्टा। आपण माने चाहेले एनी कैटेगरी रो एनिमल ऊपर वीडियो बनी परिबे। बाघ हो, सिंह हो, माछ हो, जे कोनोसी एनिमल रो वीडियो आपण माने बनै परिबे। जो माने भी एमितिका वीडियो बनेकरी अपलोड करछथि सेमानकर वीडियो रु मिलियन प्लस व्यूज आसे। आपण माने भी चाहेले एमितिका वीडियो बनेकरी मिलियन प्लस व्यूज आनि परिबे एवं निजर चैनल को मध्य ग्रो करि परिबे। तो चलंतु एई टाइप रे वीडियो आपण माने केमति बनेबे मु तारा पूरा प्रोसीजर आपण मानकू कहबी। ता आगु जो माने मो चैनल को नुवा दउछन्ती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु। तो फास्ट आपण माने कोन करे ना प्ले स्टोर ओपन करबे। प्ले स्टोर ओपन करसला परे आपण माने सर्च बटन ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण माने एठी चैट जीपीटी लिखिरी सर्च कर देबे। सर्च करसला परे आपण माने एई ऐप टी को इंस्टॉल कर देबे। इंस्टॉल करसला परे आपण माने ऐप टी को ओपन करबे। ओपन करसला परे आपण माने एमती किछि लिखिरी सेंड कर देबे। आपण माने चाहिले एई एबाउट स्क्रीनशॉट मध्ये आपण माने नै परिबे। सेंड करसला परे आपण मानको चैट जीपीटी प्रत्येक सेंस रो इमेज प्रॉम्प्ट एवं वीडियो प्रॉम्प्ट दे देबो। आपण माने चाहिले सेपरेट मध्ये मागी परिबे। सेते भी आपण माने कोन करे ना मेरे को अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट एवं वीडियो प्रॉम्प्ट लिख कर दो। एमती से लिखि सेंड करसला पर आपण मानको चैट जीपीटी इमेज प्रॉम्प्ट अलग लिखि दे देबो एवं वीडियो प्रॉम्प्ट अलग लिखि दे देबो। देखते वर्तमान चैट जीपीटी इमेज प्रॉम्प्ट पूरा अलग लिखि दे देला एवं वीडियो प्रॉम्प्ट अलग लिखि दे देला। वर्तमान आमे फास्ट इमेज बनेबा देन वीडियो बनेबा। तो इमेज बना पे आपण माने कोन करी ना सिंपल फास्ट सेंस रो थिबा इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो कॉपी कर दोची। कॉपी करसला परे आपण माने कोन करी ना जेमिनी ओपन करबे। जेमिनी ओपन करसला परे आपण माने एठी प्लस आइकन ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण माने एठी इमेज बटन को सिलेक्ट करबे। सिलेक्ट करसला परे आपण माने कॉपी करथिया प्रॉम्प्ट को आपण एठी पेस्ट कर देबे। पेस्ट करसला परे आपण एठी सेंड कर देबे। सेंड करसला परे आपण मानको चैट जीपीटी किछ समय मध्ये इमेज बनेकरी दे देबो। तो वर्तमान आपण माने देखि परते जे इमेज बनेकरी रेडी हैला। नेक्स्ट आपण माने इमेज को सेव करला आपण माने कोन करना थ्री डॉट ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण माने सेव इमेज ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक करसला परे आपण मानरो इमेज टी गैलरी सेव हे जिवो। नेक्स्ट आपण माने कोन करना चैट जीपीटी ओपन करबे। चैट जीपीटी ओपन करसला परे आपण माने सेंस टू रो इमेज पई थिबा प्रॉम्प्ट को एठी कॉपी कर देबे। कॉपी करसला परे आपण माने अगेन जेमिनी ओपन करबे। जेमिनी ओपन करसला परे सेम टू सेम आपण एठी प्लस आइकन ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे इमेज बटन ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण एठी कॉपी करथे प्रॉम्प्ट को एठी पेस्ट कर देबे। पेस्ट करसला परे आपण एठी सेंड कर देबे। सेंड करसला परे आपण को जेमिनी किछ समय मध्ये इमेज बनेकरी दे देबो। तो देखते वर्तमान इमेज बनेकरी रेडी हैला। तो सेम टू सेम आपण थ्री डॉट ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण सेव इमेज ऊपर क्लिक करी इमेज को सेव कर देबे। अगेन चैट जीपीटी ओपन करबे। ओपन करसला परे सेंस 3 रो थिबा इमेज प्रॉम्प्ट को एठी कॉपी कर देबे। कॉपी करसला परे अगेन जेमिनी ओपन करबे। ओपन करसला परे आपण माने एठी प्लस आइकन ऊपर क्लिक करके कॉपी करथे प्रॉम्प्ट को एठी पेस्ट कर देबे। पेस्ट करसला परे आपण एठी सेंड कर देबे। सेंड करसला परे आपण माने जेमिनी अगेन इमेज बने के दे देबो। देसला परे आपण माने सेम टू सेम थ्री डॉट ऊपर क्लिक करके इमेज को सेव कर देबे। तो एमती आपण माने प्रत्येक सेंस रो इमेज आपण माने बनै देबे। तो वर्तमान देखते प्रत्येक सेंस रो इमेज बने के रेडी हैला। वर्तमान आमे वीडियो बनेबा। आपण माने को एठी दुटा ऐप यूज करा पड़िबो। गोटेला वाईटी क्रिएट एवं आउडेला फ्लॉप। जे कोनोसी भी ऐप यूज करंदु किछि भी असुविधा नै एवं प्राय लोकଙ୍କର कोन होय ना लिमिट खत्म हो जाय। जदी आपण मानकर भी वीडियो बनला टाइम रे लिमिट खत्म हो छी तार मध्य मु उपाय कहि आपण वीडियो को लास्ट देखन। तो फास्ट आपण कोन ना वाईटी क्रिएट ऐप ओपन करबे। ओपन करसला परे आपण एठी जनरेट वीडियो पर क्लिक कर देबे। क्लिक करसला परे आपण माने एठी प्लस आइकन ऊपर क्लिक करबे। क्लिक करसला परे आपण माने एठी सेंस 1 पे इमेज बनेथिबा फोटो को आपण एठी
ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିବେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେନ୍ସ 1 ପାଇଁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଆପଣ କପି କରିଦେବେ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଥିବା ଜେନେରେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳେ ଥିବା ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା वाह आज तो ପୁରା ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେ ଛେଳିଟି ଟେବୁଲରେ ବସିକିରି ଖାଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା এই ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଥିବା ଜେନେରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେନ୍ସ 2 ପାଇଁ ଥିବା ଇମେଜକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିବେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେନ୍ସ 2 ପାଇଁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କପି କରିଦେବେ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜେନେରେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେନ୍ସ 3 ପାଇଁ ଥିବା ଇମେଜକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସେନ୍ସ 3ର ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ କପି କରିଦେବେ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ଜେନେରେଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିମିଟ୍ ଖତମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ମେସେଜ ଆସିଥାଏ ଲିମିଟ୍ ଖତମ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଆପ୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲୋ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ এই ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି 9:16 ରେସିଓକୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି 1x ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାୟଲଗ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 8 ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 4 ନମ୍ବର ସେନ୍ସ ପାଇଁ ବନିଥିବା ଇମେଜକୁ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗେନ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 4 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି କପି କରିଦେବେ। କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। नखरे मत कर, पेट भरकर घास खा। बहन भाई, थोड़ा पूरा इंसानों कमाल वाला है। खाना तो खिला देती। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପରେ ଥିବା 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ଦେବେ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଫର୍ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଇନସର୍ଟ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ବି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କାନଭାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି 9:16 ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଟରମାର୍କ ହଟିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପରେ ଥିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି
ରିଜୁଲେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉଲ୍ଟା ଦୁନିଆ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ।